nagpabarog ato nga afirmatibo og sa iya usab nga kaatbang si Bro Arde. Bro Arde, andam ka na ba nga mogamit sa imong napulo ka minuto nga pag cross examine kang Bro Liumar Blasabas? Bro, Okay, okay, okay. okay bro, sa pagsugod nimo og istorya, magsugod usab ang imong 10 minutes. Nagsugod ka alas 8:08. Sige bro, bira bro, 10 Okay, minutes. okay, salamat. Muna akong una pangutana, Bro Liumar. Kumusta ka? Okay lang kayo, bro. Amigo nga gwapo, okay lang kayo. Katabang sa Ginoo. Okay. Okay. Okay, kadon akong pangutana, bro. Based sa Colossus 2:16 nga imong gihatag, ingon ka nga dili na nagmatter sa adlaw ipapahulay kun dili nagmatter sa buluhaton sa sulod sa adlaw ipapahulay, tama? Yes bro, sakto na bro. Muna akong gipabarog na ang tulumanon na siya sulod sa adlong ipapahulay dili ang adlong ipapahulay mo nahunong kay kung Bro Liumar. adlong ipapahulay pa ang yes mo na. Yes nitubag ko yes. So, kung adlong ipapahulay pang gihunong dili na unta na tawgon ni Pablo og adlaw nga ipapahulay kung kuunong na siya. Kana bro. Okay, next na akong question, bro. Unsa may nakabutang diha sumala sa imong Biblia nga nakabutang buluhaton sa adlaw ipapahulay o ang adlaw ipapahulay lang ang nakabutang? Buluhaton gid siya bro. 17 kini nga mga tulumanon. So tulumanon buluhaton na siya bro. Unsay angay buhaton? Okay. Pero bro, unsa ang angay ninyong buhaton? Buhaton ang nakabutang bro, dili jud sa adlaw nga ipapahulay. Tinaw siya nga pagka butang. Okay. Sa akong okay, dunggo na ako bro, paminaw na ako. Pwede ba ko nimo tagaan og kanang full context dia sa Colossus 2:16 nga nag-ingon sulod sa adlaw ipapahulay? Kanang word nga nasumpay sulod sa adlaw ipapahulay. Chapi bro, chapi. Again. Sige, balik. Okay. Balik ko na akong pangutana bro. Sige. Hello. Okay na? Okay na bro? Sige bro, okay na bro, balik. Okay. Ang imong ingon kay na bro mga buluhaton sulod sa adlaw ipapahulay. Pwede ba nako makita bro sa word context nga buluhaton sulod sa adlaw ipapahulay sa Colossus 2:16? Kana na kumpay kana nasumpay bro ang kanang buluhaton sulod sa adlaw ipapahulay. Mabasa ba diha sa Biblia? Ay, ikuan bro, balik bro, niputol na pug balik kaning add 1 minute na lang ka bro. Bro, kuan bro. Okay. Mr. Moderator, add 1 minute lang siya. Sige so, mahuman siya alas 8:19. Nakuha mo bro nga. Putol-putol siya. Putol-putol yung tingog. Bro, dapat siya mahuman alas 8:18 man. So karon kay nag-add man siya 1 minute. Kay sige magkaputol so mahuman siya alas 8:19 na. Sige. Okay na. Sige. Okay naman tinaw raman bro. Okay. Ang ako una akong sulod pangutana bro, ingon ka nga kanang Colossus 2:16 nakabatay sa mga buluhaton sa sulod sa adlaw ipapahulay og dili mismo ang adlaw ipapahulay. Pwede ba nako makuha bro kanang mga tulumanon sulod sa adlaw ipapahulay? Diya sa Biblia kana nasumpay ba tulumanon sulod sa adlaw ipapahulay? Okay, ang tulumanon sa adlaw ipapahulay bro, mo base ta sa Old Testament kay panahon man ni Kristo, ang tulumanon dia is kuan kaning panahon adlaw ipapahulay is dili ta mo trabaho, mga buluhaton sa atong mga ting trabaho like nana sa Exodus no gisay-say na diya nga dili ta mo buhat sa atong mga buluhaton nga kumbaga pangkalibutanon. So ang ikapito dapat mo na atong igahin sa Ginoo, wala na tay laing trabaho ana kundi ang word nga Sabat is applicable nga mo pahulay ka sa imong trabaho, mga buluhaton ana then igahin nimo sa Ginoo. Like for example, usa po nang gi-request sa una dili ka magpasigag kalayo o sa batong mga laing kwan sa una basta kay mo na siya bro. Bawal usab nga I think manambal kay mo man ay gi kwan ni. Sige. Okay. Next question ako bro. Mabasa ba nato diha bro sa Colossus 2:16 sumala sa imong nga tulumanon sulod sa adlaw ipapahulay? Mabasa ba bro kana nasumpay ang tulumanon sulod sa adlaw ipapahulay? Na siya bro, kuan kaning klaro siya bro, tinaw siya sumpay man siya kung atong basahon no.
o unsa ang angay ninyong buhaton sa mga pista o sa pagsubang sa bulan o sa adlaw nga ipapahulay, no? Buhaton gyud, tulumanon ba buhaton. Kini nga mga tulumanon anino lang sa mga gipaabot kaniadto nga mao si Kristo. Ang gipaabot ana is si Kristo. Dong pag-abot ni Kristo is nawala na siya katong mga halad-halad o panahong adlaw ipapahulay na manggunay mga buluhaton ana, like for example unsa lang to panahong adlaw ipapahulay. Panahong adlaw ipapahulay magpatuli po ganin na sila, gisugo man na nga patuli diya. Munang nireklamo si Kristo nga diya sa Marcos, kung ako masayop sa Lucas, di ba mutuli man kamo sa inyong mga panahong adlaw ipapahulay, kanino ang pagsultira sa usa ka tawo nga naayo kana, hain may mas bugat ana. So muna siya nga mga tulumanon, uban po na mga tulumanon na panahong Okay. adlaw ipapahulay. Okay, next question ako, bro. Kana bang word nga buluhaton or tulumanon sulod sa adlaw ipapahulay? Kanang word, bro, ba nga sulod sa adlaw ipapahulay, mabasa ba na litra por litra sa Colossus 2:16? Okay. Yes bro. Klaro kayo bro, ang koan context ana bro is about gina siya sa adlaw nga ipapahulay kay ngano man naghisgot na gani siya tulumanon. So dili na siya naghisgot sa adlaw kay buluhaton man ni siya sa sulod sa adlaw nga ipapahulay kay mingon ganitang buluhaton dili na nang adlaw kay ang adlaw dili man na siya buhaton. Ilaha man ang tradisyon Judaan sa una. So ang nadia is ang buluhaton na lang sulod sa adlaw nga ipapahulay. No, klaro man kay siya busa ayaw pasagdi nga diktahan kamo sa bisan unsa as ni bisan kinsa kung unsa ang angay ninyo nga kaunon. So o kaunon ilang buhaton nga unsa ilang kaunon o imnon o sa unsa ang angay ninyong buhaton nga sa mga pista. So buhaton jud sa mga pista. So sa pista gid siya ang buhaton sa pagsubang sa bulan o sa adlaw nga ipapahulay ko. Kuan jud siya bro kanang continue gid siya ang buhaton sa adlaw nga ipapahulay. Mga tulumanon ba sulod buhaton sa adlaw nga ipapahulay. Okay, sunod ako pangutana, bro. So sa ato pa kay nagpadayon man kanang sulod sa adlaw nagpadayon man kang adlaw ipapahulay sa Colossus 2:16. Para sa imo, bro, ang nasulat sa Biblia, Chapi na diktahan po ba to bro. o di na Wala diktahan? na po. Okay, balik ko na ako kung pangutana, bro. Sumala sa Colossus 2:16. Okay? Categorical, bro, ha. Kung nagpadayon ang adlay papahulay sulod sa Colossus 2:16, unsa may nakabutang da, bro? Nagpadayon pa ba ang paghukom o padikta o wala na nagpadayon ang pagdikta niya? Chapi na po bro, ni block man mo tanan nga naman eh. Sa ako ada ba ni problema ni? Ning black bitaw pud sa ko adre. Plus 1 minute, 1 minute Kita na po naman. bro. Kuan kay Okay bro, okay bro. 1 minute Tanan. so sato pa. Okay bro, 1 minute so sato pa. Kuan siya Oh. 8:20 siya mahuman. Sige bro. 8:20. Okay. Sige, proceed Okay, sa pangutana bro. Negatibo. Okay. So, sunod na kong pangutana sa imo, bro. So sa ato pa, ang pagdikta ug pag hukom diha sa mga adlay papulay sa Colossus 2:16, nagpadayon pa wala. Ang paghukom ug pagdikta nagpadayon pa wala. Ikaw bro, Mr. Moderator, kaning klaro ra ba nimo iyang tingog? Mr. Moderator, Bro, Mr. Moderator. Mr. Moderator. Kuan bro kanang ambot lang kay sa akong pagdungog nako murag action siya putol-putol na ay maklaro na apoy putol gyud. Mao lagi. So, lihog lang kog balik sa Ngano Brody. man unsay problema ni signal unsa baka ni? Signal Wala, di ba na kusog bro? man diri. Basig sa panahon, basig dagom na. Wala man diri. Lagi kay dili man gud nato ni hawid. Dili man gud nato hawid ang kuan kanang signal. Sige lang kutob ra sa masabot. Okay. Okay. Bro, Leomar, mo na akong sunod akong pangutana. So sa ato pa, ang pagdikta o paghukom sa sulod sa Colossus 2:16, nagpabilin ang paghukom sa pagdikta sa Colossus 2:16 may tungod sa adlay papahulay. Tama? Sa bro, balik ka bro. Okay, bro. Mo na akong Paghukom ra man rin. bro. Sa ato pa sa Colossus 2:16, nagpabilin pa ang paghukom o pagdikta diha sa sulod sa adlay papahulay sa Colossus 2:16. Tama? O mali? Yes, nagpabilin pa ang paghukom bro, pero kato nga nagpabilin didto to siya sa mga parasiyo nga wala makasabot ba. Natural mo gito silang mohukom og modikta atong mga Kristiyanos kay wala man sila makasabot unsa lay kinabuhi sa Kristiyanos, unsa lay panudlo ni Kristo about dia sa panahon sa Kristiyanos nga sa panahon adlaw ipapahulay, pwede iday ka manambal, pwede ka mo kumbaga pwede ka mutabang sa imong kaugalingon kung ikaw gigutom, pwede ka mo kuan. Muna siya lahi ang pamaagi sa
kuan lahi ang pamaagi ilang bulaton sa adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos, lahi pud sa Parisiyo. Munang nagpabilin ang paghukom pero dito lamang sa Parisiyo, mohukom sila sa mga uban nga nagtuman sa adlaw ipapahulay. So sa Colossus 2:16 bro, nagpadayon or pwede gidiktahan gyapon ta sulod sa adlaw ipapahulay, tama? Oh, naagyapon anang panahon ng adlaw ipapahulay, nagtuman sila pero diktahan sila nga kana inyong gibuhat is dili na mao. Kay nga naman ang mga naamang gud dito anang panahon na mga Hudyo mo dikta gid na sila kay sila manggoy magtutudlo gud sa una sa balaod ug dili sila kadawat nga sila mo'y tudluan. So sila mo'y modikta atong mga Kristiyanos nga kana inyong gibuhat is dili na mao. Kay panahong adlaw ipapahulay mo na inyong buhaton o mo ni panudlo ni Kristo, manambal ra mo bisag panahong adlaw ipapahulay. Mutabang mo sa mga taong mas sa aswat mo. Ay bro. Okay, next question ako. So sa ato pa unsa may nakabutang diha sa Colossus 2:16 bro? Ayo tuguting adunay maghukom o magdikta kaniyo sulod sa adlaw ipapahulay o nagpabilin ang adlaw o nagpabilin ang pagdikta sulod sa adlaw ipapahulay? Kuan na bro, same lang na siya bro kay nga naman kuan man bro. Ako nang i-defend kay same ra man akong tubag, busa ayaw pasagdi nga diktahan kamo ni bisan kinsa. So muna siya bro, nagpadayon gyapon ang adlaw ipapahulay o ang dictation dia is gikan man na siya sa mga Parisiyo. So but pasabot is gipalig-on na no naagyapon day ang mga Kristiyano sa adlaw ipapahulay pero dili lang sila ganahan nga diktahan. So mas nilig-on noon siya ni nga verse bro. Colossus 2:16 wala noon siya nabungkag. Okay, so ingon ka bro parehas. Pwede ba ko nimo tagaan og word diha nga diktahan pa kamo sa adlaw ipapahulay sulod sa Colossus 2:16? Unsa may nakabutang diha bro? Pagadiktahan o dili diktahan? Diktahan bro, diktahan sila ang nakabutang dire, diktahan sila panahong adlaw ipapahulay kay lahi lagi ang ilang nga teaching panahong adlaw ipapahulay kay ang panudlo man gud ni Kristo ga-advance man gud ni si Pablo kay ang buluhaton man gud sa mga Kristiyanos is mutabang man jud sa isig ka tawo panahong adlaw ipapahulay kay panahong adlaw ipapahulay sa mga Parisiyo di man jud tabangan gud bisag pag-aswat na lang sama atong masakiton nga naglubog kay dili siya makalayat sa tin-aw nga tubig kay maunhan ra siya galubog siya pila ka kuan pero kang Kristo tabangan jud muna iya ang kang Kristo is ipalabi ang gugma kay mas dakog balyo ang tawo kaysa adlaw ipapahulay. Okay, next question ako bro. So mingon ka ganina nga walay nagpropesiya mahitungod sa pagpahunong sa sulod sa adlaw ipapahulay, tama? I-confirm na nako. Wala nagpropesiya ana bisan si Kristo wala pud siya nagsulti nga ako miani aron sa pagbungkag sa adlaw ipapahulay o pagbungkag sa mga kasuguan apil ng adlaw ipapahulay ana. Doon na lang tayo mabasa sa ubang version nga mingon nga pahunungon ang adlaw nga ipapahulay sama sa kuan dili man to sa kang katong usiyas unsi kang man to kang Okay, next sa bro. bayram tong bigaon. Next question ako bro. Ingon ka nga walay na propesiya mahitungod sa pagpahulong sulod sa adlaw ipapahulay. Sumala sa Osias 2:11 ni propeta Osias 2:11 bro. Kana bang adlaw ipapahulay diha? Gipahunong ba na o wala? Di kanang adlaw ipapahulay diha gipahunong na pero katunang ni gamit bro nga wala nila gigamit sa hustong pamaagi bro kay ang Ginoo man god ang Ginoo is advance man gud na kumbaga masabot nato ang Ginoo is ni-apply siya balaod gani para sa ato aron no nga naada pud ba nga bag-o pero kung atong sabto naanas Ginoo like plagiarism gani gigamit ni Gomer katubang bigaon gani kung wa ko masayop gigamit niya sa dili mao nga pamaagi so parehas na ako ron is naatay simba ron pa na kami nami simbang Sabado nya ang uban magsimba pug Sabado nya ilang pamaagi is dili mao lahi so masuko mi ingon mi uy undangan ninyo dili na mo ipamaagi sa adlaw ipapahulay. So, mismo kami, mo pahunong mi sa ilaha nga pagpamaagi sa adlaw ipapahulay. Pero kato siya, intended lang to siya sa usa ka babae nga gigamit sa dili hustong pamaagi. Ano na siya bro? Intended lang to siya. So, confirm na bro nga dunay. Okay, confirm bro nga dunay adlaw ipapahulay nga gipahunong, tama? Kuan bro, yes confirm na bro pero dili na sa Dios nga adlaw ipapahulay. Ag katunang sa tawo nga nidawat sa adlaw ipapahulay like for example sa Colossus ay sa Hebrewanon 4:1 bro, nagingon man gud diha nga dawaton nato ang adlaw ipapahulay. So once madawat na nimo ang adlaw ipapahulay, isimuhan ang balaanon. Kay kung dili nimo na balaanon, masuko ang Dios ana bro, mo nang ikaw bawian ka or tagaan ka tulumanon nga dili makaluwas. Mo na gingon sa Ezekiel 20:25 kay nasuko sa diha sa 20:19. Kay ang mga tao diha nga nag 2 months adlaw ipapahulay gipasipalahan man sama sa nahitabo ni Gomer o Gomer ba na ang babaeng bigaon nga kuan ni Sias
Oh, gigamit man nila sa dili maong pamaagi, di gitagaan na pud sila pagtulunan nga dili makaluwas kanila. Muna siya nga dapat ang adlong ipapahulay is gamiton jud nato sa hustong pamaagi para dili takwaan sa adlong ipapahulay. Sama kanamo nami sa adlong ipapahulay. Unya magpasipala mi ani, audi tagaan mi guna-una sa Dios nga makabuhi nining adlong ipapahulay kaya amo man gipasipalahan. Nguna na sa tao lang na siyang Next gipahunungan question, dili bro. ang sa Dios. Ah, ah, okay, pwede ko mo object, Mr. Moderator? Bro, kuha na Okay. bro, kanang time na bro, time. Time na? Naka, time na kay, kuha naman to, 8:20 mo to niya, na-over na ganit tag 2 minutes, kay kuha na to, 8:22 na. Sige, 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 sige. Kan, Okay. okay, good na ko. So, salamat kayo no, sa 10 minutes nga pag-cross-examine sa atong negatibo sa afirmatibo. So, bro, negatibo, ikaw na pod ang magpabarog og 10 minutes bro. Pagsugod nimo istorya, magsugod usab og count ang imong 10 minutes bro. Negatibo. Okay, Okay. go ahead. Mayong gabi sa tanan. Although sa akong nabantayan nga argumento gigamit ni Bro Leomar Balasabas, salamat una sa tanan Mr. Moderator. Mayong gabi sa imo. Una-una ang Colossus 2:16. Be truthful lang ha kung kamatuoran atong batayan. Nagisgot gid wala. Nagisgot ayo tuguti. Ang original context sana hukom or pagdikta tama sa dili sa kututol mahitungod sa pagdikta or paghatol mahitungod sa adlay papahulay. Una-una, wala tayong mabasa nga sulod sa adlay papahulay or buluhaton sa adlay papahulay. Kaya nga naman ang kalagdaan nga gisugo diha, lahi ang kalagdaan, lahi ang ilim nun, ang gisugutan diha lahi. Mahitungod sa adlay papahulay, mahitungod sa pagsubang sa adlaw, mahitungod sa bagong bulan, dili ta pwede na ngayanan diktahan. So, walay mabasa nato the essence of Sabbath, wala tayong mabasa diha nga buluhaton sulod sa adlay papahulay, kundi ang adlay papahulay mismo ang giingnon diha nga ayaw tuguti nga pagadiktahan. Kay kung nagpadayon pa na ang adlay papahulay sa Colossus 2:16, dapat diktahan ta dapat hatulan gyapon ta diha kay bulungtad o magpadayon ang adlay papahulay kung dunay paghukom or bisan ang balaod kung duna tay paghukman diha nagpadayon, pero ang giingon let no man be judge you, may tungod sa mga apil diha ang adlay papahulay. So, wala niya napabarog mga kaigsunan tungod kay ningon siya nga wala daw walay propesya nga nagisgot nga walay adlay papahulay nga gipunong, pero si propeta Uzias naingon sa Colossus 2:11 sa Uzias 2:11 apil ang adlay papahulay nga gipahunong. Prophesize na kung imong subayon ang tibuok context. Ikaduha, Hebrehanon 4. I-clarify nato ni bro ang adlay papahulay sa 7th day sa sabato na. Ang Hebrehanon 4 dili sabaton ang nakabutang diha sa batismos kapahulayan o pahulay ngadto sa Dios. Dili adlaw nga igpapahulay. Kung mogamit kag adlaw igpapahulay, bugos na nga Biblia. Ang man kay original translation, ang original context diha dili adlaw igpapahulay. Ang sa batismos wala na magmatter sa adlaw nga igpapahulay or adlaw nga pahulay. Wala nagbatay. So, laktod pagkasulti ang Colossus 2:16, wala nagpadayon tungod kay ang paghukom o pagdikta, wa na, dili na igatugot nga na diha. Mo na gipasabot diyan ang konteksto. Nganong nakaingon ko apil ang ika 7th day nga adlaw papahulay ang gisgutan diha. Ang 7th day nagbantay na sa bagong subang sa gikan sa pagsubang sa adlaw ngadto sa pagsalok. Mo na kung imong subayon ang Brulumar kung atong subayon na diha, apil ang adlay papahulay sa napulo ka sugo. Kung atong gisupak ka ng napulo ka sugo nga dili na ta angay diktahan diha, bubuhat ta sa atong buangay buhaton. Nakasupak ta sa napulo ka sugo nga adlay papahulay. Una-una ang nisupak ka na dili kami ikaw. Kay imong gisupak ang balaod sa napulo ka sugo sa nga adlay papahulay nga dili ka magbuhat og bisan unsa nga buluhaton sulod sa imong panimalay, bisan ang imong anak ka babae, anak ka lalaki o bisan ang imong katabang. Exodo kapitulo 20 bersikulo 6. Nagisgot nga na mga dili nimo buhaton sulod sa adlay papahulay ang Exodo. Mao nang moingon ka nga moingon ang tao nga wala mga supakiro, pero ang tinuod niya na mga kaigsuunan ang unang supakiro ang mga sabadista dinhi sa Pilipinas. Ngano man nagbuhat sila sulod sa adlay papahulay nga dili unta pwede nga balaod buhaton sa adlay papahulay. Ning gawas
bawal na sa sulod sa adlay papahulay. Sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 6 ngadto sa city, na diyang balaod sa sulod sa adlay papahulay. Sakto na siya mo gunay angay natong buhaton sulod sa adlay papahulay nga di nato buhaton. Pero ingon si Brother Liumar, pwede na kung ako matong sabton, pwede na buhaton. Laktod pagkasulti, gisupak nimo ang napulo kasugo nga balaod sa adlay papahulay. Nga Shabbat sa Hebro sa baton ngadto sa Grigo nga pinulungan. Ang Hebro nga pinulungan maigsunan, kumugamit kag 4 di na siya credible nga adlaw ipapahulay nga ikapito. Ngano man kumugamit kag line translation may tungod na adlaw ipapahulay adlaw ikapito mali na. Sa batismo ang nakabutang dili sa baton. Una-una, dinayabol kaayo, gipangayuan ako siya, mabasa ba diha, nagpabilin pa ba din pagdikta sulod sa adlaw ipapahulay ingon siya naa. Pero kung atong mabasa diha mga kaigalaan, ang pagdikta wala na gayud magpadayon nga diha. So, kadto lang ngayong gabi sa tanan og naguba na ako makaigsunan ang iyang stand mahitungod kung napadayon pa ba ang adlay papahulay wala na tungod kay dili na ta ngay diktahan may tungod sa adlay papahulay. Walay nakabutang diha nga buluhaton sulod sa adlay papahulay. Dili ta magdugang-dugang kung unsay may mga naisulat. Kung unsay naisulat, ako naminaw ko sing gibasa gina, wala tay nabasa. Okay, kadto lang. Mayong gabi. Bro, editor. Okay, salamat. Salamat bro. Ang imong mundang unta ka alas 8:31 pero atong oras karon alas 8:29 so naa kay 2 minutes pero imo naman giweb. So dinhi napunta sa afirmatibo. Cross examine sulod sa napulo ka minuto. Bro, Liumar Blasabas, imo na sab nga oras pag cross examine sa negatibo sa 10 minutes, bro. Bira. Okay, so unang pangutanan nako bro, Bro RD, sumala sa imong nabalaan bro, pila ka word ang sabatismos? Ang word sa batismos bro, kaisa ra na nalitok sa tibok Biblia sa konteksto sa Hebreonon kapitulo 4. Next question bro. Balik na akong pangutana bro, sa akong pangutana bro, sa imong nabalaan pila ka word ang sabatismos, kanang word nga sabatismos ba? Kaisa ra bro, kaisa. Isa ra ka word. Kaisa ra sa tibok Biblia, kaisa ra na bro. So nasayod ba ka nga kani compose ni siya gikan sa 2 words bro or wala ka nasayod ana? Okay. Nasayod ko ana bro nga kana lahi na nga Sabat. Dili na siya gi-compose lang kundi mismo ang original context ang nagbutang diha kay isa ra na ka Sabat, dili duha, walay nag-compose may tungod ganha. Next question. Bro, kana bang word nga Sabat and tismos bro? Pwede ba nimo i-define unsa lang nga word ng tismos ug kanang Sabat bro? Okay. Sabat kanang Sabat ug tismos, unsa lang ang word nga tismos kay naka-define man gud na diha ang word nga tismos ug kanang Sabat. Kabalo pwede Okay. nimo i-define. Okay. So, ako i-define ang sabatismos, ang sabat nagisgutan na kapahulayan, ang sabatismos, ang tismos nga gipasabot diha, dili na siya ma-define basta gisumpay na siya nga time. Pero ang kana siya rest anto ga dili physical nga pahulay, kun dili spiritual nga pahulay, dili na nag-refer sa adlaw nga igpapahulay, bro. Ang sabatismos kaisa ra gid na siya naditok sa tibok Biblia. Next question. Okay, so mogamit ta diri og Greek interlinear bro, gisulti diri Sabat, dayong continuous rest. In one word bro, sa Sabat tismos. So uyon na nimo ni bro nga naagi ako'y word nga Sabat sa word nga Sabat tismos. Sabat and rest ang nagka-compose aning one word. Okay. Dili na ako nauyunan bro kung mag-refer na sa adlaw nga igpapahulay nga ikapito. Apan ang Sabat nga rest nga gisgutan diha, Sabat na nga spiritual dili physical. Next question bro. Okay. So dili ka muuyon ani nga referring ni siya sa adlaw. So ato ang basahon no sa ang Hebreano na 4:9. Busa dunay adlaw sa pahulay. Ningon ka bro, dili ka muuyon nga referring ni siya sa adlaw, pero atong nabasa diri is referring siya sa adlaw. No, busa dunay adlaw. Adlaw siya referring bro. Imo pa ba tong ipadayon bro or imong na lang bag-uhon imong decision na? Ipadayon ko na bro. Ipadayon ko na tungod kay ang akong gigamit. Okay, ipadayon ako to bro kay daan ako nimo gini sa akong presentation kung mogamit kag adlaw sa sabatismos, bugos sama sa gingon ni kanang sa inyong mga defender sa SDA kay ang sabatismos lagi wala nagmatter sa adlaw. Kung amo subay nang kuan, spiritual na kapahulayan sa Dios. Kung imong basa ng original context ang sabatismos, rest ang gisgutan daw, wala gisgutan og adlaw. Next question. Okay. So bugos ning Biblia nga nagsulti og adlaw. So mayong balita to sa Hebreanon 4. So ari putas laing Hebreo ang pulong sa Dios Biblia.
Okay. So atong basahon 4:9. Busa may kapahulayan pagayon nga gitagana alang sa iyang katawhan ug kini nga kapahulayan sama sa pagpahulay sa Dios sa ikapito nga adlaw. Ikapito nga adlaw pod bro ang gisulti. Adlaw gyapon bro. Bugos gyapon ang pulong sa Dios Biblia bro. Okay. Ang gisgutan diha bro dili bugos. Ang gingon di sama ha, sama. Dili ingon nga kuan sama ang gisgutan, sama sa adlaw ipapahulay. Dili nga mao gyud ang gisgutan kung atong balikon ni magbasa bro. Kusog kay mo pagigon nga sama ug salamat sa imong pagpaligon sa argumento bro nga kana nagpaligon nga dili din nagmatter sa adlaw nga ipapahulay kun dili sama sa adlaw ipapahulay. Salamat bro, may gabi. Okay. Okay, ang giingon diri kay sama man sa pagpahulay sa Dios, ang gipoint diri sama sa pagpahulay sa Dios sa ikapito nga adlaw. Ang gipoint diri is ang dunay pahulay alang sa katawhan sa Dios nga kana nga pahulay isama sa pagpahulay sa Dios. So unsa lang maadlawan ni pahulay ang Dios bro kay sama man sa pagpahulay sa Dios. Unsa man to adlaw? Ikapito or unang adlaw? Okay. So ang imong pangutana bro is which is a fallacy. Okay, ang gisgutan di sama sa pahulay sa adlaw nga ikapito ang imong kung akong gibasa akong ipasabot sa imo ganina. Dili nga mao gyud ang parehas. Lahi ang parehas bro, lahi na ingon nga sama. Kung imo sa Bible, wala di nakabutang parehas dili sama. Kung mo yung tagsama sa adlaw ipapahulay which is ang essence nga rest ang gisgutan diha pahulay ngadto sa Dios ug dili sa adlaw nga ipapahulay. Next question. Okay, ang issue diri bro is duha ni siya ka point. Duna ni siya ikama. Ang una nga sentence is follow upan sa ikaduha nga sentence. Nagingon diri, busa may kapahulayan pagayod nga gitagana ang Dios alang sa iyang katawhan. So dunay pahulay alang sa iyang katawhan. So gi-explain na siya unsa lang na siya nga kapahulayan. Continue kay kama man to. Ug kini nga kapahulayan sama sa pagpahulay sa Dios sa ikapitong adlaw. Ikapitong nga adlaw man kuno bro nga pagpahulay. Okay. Sama man kuno ana. Okay, balik ko na kung tubag bro kay imong pangutana mo ra mangyapon. Ang giingon diha sama ba sama? Dili pareha. Lakton nga pagkasulti sama sa pahulay sa katong adlaw nga ikapito pero dili gawas kung mo'y gimon mao. Dili man mao kun dili sama lang. Shadowing ba? Sumala sa mabasa po nato sa Colossus 2:16 nga to sa 17. Dili ingon nga mao sa adlaw ipapahulay kun dili sama sa adlaw nga ipapahulay. Lakton nga pagkasulti sama lang sa adlaw ipapahulay ug dili mao ang adlaw nga ipapahulay. Natubag bro. So, sa bagong langit ug bagong yuta bro kay atong sakyan nimong argumento nga dito sa bagong langit ug bagong yuta ang sama day nga pahulay dito bro is ang gipagpahulay sa Dios nga ikapitong adlaw nga gitawag gihatag dito sa iyang katawan sa Hebrew sa Exodus. Sakto ba bro ang pagpahulay dito kay sama man. Sama ana bro. Mo may ang gikot. Yes. Sama. Dili gid mao kundi sama lamang. Next question. Sige, sama. Okay, sama. So kanang sama bro, dool-dool na ginas pareha bro. Okay. Ang sama nga gisgutan nga na diha, dili siya mao gyud nga mao sa adlaw ipapahulay. I-clarify nato, dili nato i-push ang atong kaugalingon sa context mismo ang Biblia na mismo magtugan kung unsa ang kamatuoran. Sige. Arin lang to sa kwan bro ha. Okay na bro. Okay, so sunod. So unsalan man nga gitawag nga sabat diha sa Colossus bro? Ang gitawag ni Pablo bro, ang sabat ba nga ikapito diha o ang sabat nga unang adlaw? Okay. Sabat nga gisgutan dai bro. Tanan bro, ngano man. Sabat days ang nakabutang. Plural na bro. Anong subayon nga na diha sa tibuok kontekstual. Sabat days. Okay, pero ang adlaw ikapito adlaw ang tanan. Okay, next. Sige. Adlaw. Giingon man gud dire bro nga unsa ang adlaw dire? Ang context dire sa Hebrewanon is na nihisgot siya adlaw igpapahulay og adlaw nga unang adlaw sa pagsubang sa bulan is mao na kanang duha o kanang tungod sa mga tulmanon. So mangutana ko unsa lang man nga nagpoint ba na sa amo ang adlaw nga igpapahulay nga ikapito or nagpoint sa inyong adlaw igpapahulay nga unang adlaw? Okay, tanan bro. Tanan nga gisgutan basta word nga sabat bro. Ngano man ang gisgutan diha dili ang buluhaton bro kun dili ang matanang mga mata nga gisgutan nga adlaw ipapahulay nga gitudlo sa Biblia nga dili na taangay objection sa bro. Kasi kwan. Unsa lang siyang adlaw diha bro? Ang ako ay unsa lang na siyang adlaw. Ay objection sa ko moderator ang ako ang pangutana ba unsa lang na siyang adlaw nang gikuan diha bro kanang gipoint nga diktahan sila anang panahon na sa mga parisiyo unsa lang na siya adlaw na siya nga ikapito or maputol-putol ang kuan bro imong tingog. Ang gipoint raman jud ko diha. Balik ka bro, balik ka.
sa bro kay balik ka sa imong objection bro kay nako kay naputol imong tingog bro. Sige. Sige, ang gipoint man ko dire bro, ang gipoint dire nga pahulay si busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo may tungod sa pagkaon o ilimnon o may tungod sa mga adlaw nga balaan o sa kasaulugan sa bag-ong subang sa bulan o bahin sa adlaw nga igpapahulay. Kani ba nga adlaw nga igpapahulay nga last dire bro ba? Kaning adlaw ra ba dili tong binulan o sinimana o tinuig. Kani nga adlaw ra nga last part bro ba? Unsa lang gipoint dire unang adlaw ni o mo to nagikapitong adlaw nga gihatag sa Dios diya sa Exodus. Okay. Wala tayong mabasa diha bro, tubag. Okay. Wala tayong mabasa diha bro nga adlaw ikapito, unang adlaw. Pero kung imong subayon ng naisgutan diha bro sa original translation, Sabbath days na sa atong mga lakod na pagkasulti, tanang klaseng gitudlo nga Sabat sa Biblia, apil na dinha. Apil ang adlaw ikapito, na apil nga na diha nga dili or pwede diyan pagahukman. Mao na nasulat dira bro, litra por litra sa Biblia. Klaro na kayo. Next question. Sige. So, gitawag po ninyo Sabat na inyong Domingo bro, no? So, apil po dahil na bro, nga gidiktahan dere bro, nga di na pwede. Sabot nimo. Okay, ni adlaw ito. Okay, tubag. Okay, wala mi official teaching bro nga kung makagawas ko makatag official teaching sa among simbahan nga nagtudlo mi nga ang Domingo adlay papahulay. Kundili ang among pagtulunan sa Biblia, gihimo na mo balaan nga panagtigom nga sa mga gibot ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 16 nga imong mabasa nga nato nga diha. Nga dunay mga unang adlaw nga dunay balaan nga panagkatigom bro. Next question. Okay, so sa pagkatinood is wala gini siya nag-repair lang gyud di iPod sa kuan bro kaning unsa ni kaning ay kapitulo mga adlaw nga mo iyang gipahunon. Last 1 minute bro. Domingo hasta bro, Domingo de pahulay sa uban. Okay. Kanimo. Tubag na ko bro. Oh. Ang gitudlo diha bro, apil diha ang 7 ka adlaw. Oh, nga dili na angay pagahukman sa tanan sa ato pa laktod nga pagkasulti ang Sabat din ha, dili na kaangay pwede diktahan kung unsa imong adlaw nga igpapahulay. Nga na diha kay ang paghukom ingon ka nga nagpadayon, wala na gyud nagpadayon ang paghukom nga na diha sa adlaw nga igpapahulay. Next question. Asa na dapat nga context bro? Ay, last pangutana na din moderator kay 1 minute naman. Okay, kare na lang kung last pangutana bro. But pasabot ba din mo bro nga gitawag gyapon og Sabat ni Pablo bisa dili nindang siya Sabat? Okay, ang gisgutan diha bro, Sabat ang gisgutan ni Pablo. Pero dili sa so anin lang ako lang i-categorical good kay para makuan. So uyon day ka bro nga gitawag uyon day ka nga gitawag ni siya og Sabat gihapon ni Pablo. Kaning ikapito. Yes, uyon ko bro, pero okay. Yes bro, pero nag-ingon diha nga dili na pwede angay pagadiktahan. Oh. Sa ato pa ang paghukom mo pagdikta diha sa Colossus 2:16 wala na nagpadayon sama sa mabasa nato. Okay. Salamat. Okay, time bro. Sige. Okay. Ilang minuto ning rebut Mr. Moderator? 5 lang bro. Unya walay objection samtang maya kay ribat naman na siya. So, imo na po bro, balik na po si mo bro, affirmatibo ang 5 minutes bro. Bira bro. Excuse up, basig pwede ra tag 10 dong ang cross examine tag 5 ra. Okay ra tag 10 may ba ang rebuttal na mo ron dong ang cross examine is 5 ra. Karetro bitaw na. Ako naman siyang i-rebut sa iya nga mga tubag. Bro, dong wala ni siya objection ani. Unsa na bro? 10 minutes ang cross examine tag 5 ra unya mi. 10 minutes ang kuan ron rebuttal dong tag 5 ra ang cross examine namo pod. Patas ra may ba? Ug okay ra nimo. 10 minutes unya. Ang cross-examine na mo tag 5-5, pwede ra pod i-waive og dili na maabot jud sa 10 minutes. Sige bro, bira bro. Okay bro. 10 minutes. So ang atong oras alas 8:40 matapos ka alas 8:50 41 man ta karon. Matapos ka unya alas 8:51. 52 kay dito man nas to maghihap og 1. Okay, 10 minutes ba? 52 day. Sorry. Okay bro. Okay, sige. So, ako nang time. So, ganiha, ganahan ta ko mo object kay nganuman is, ang gibuhat ni Bro RD Sumaya is red herring kung sa fallacy ko na siya. Pero para tinaw ang sharing, pwede na lang ako ibutang sa rebuttal. Anong red herring man? Ang ako ang point ganiya sa Oseas 2:11 bro is dili man na siya prophecy. But
kuan man na siya kanang ni-declare man na ang Dios intended lamang sa usa ka tawo nga gigamit niya ana nga time sa pagpasipala anang adlong ipapahulay. Dili na siya intended for whole. Dili na siya bro kung imong sabton o unta imo ang dawaton na siya nga nguna nga explanation para di ka magsigamit ana o kumbaga imong gamiton para pag kuan sa mga ubang baguhan nga sabadista. So ana siya bro, wala man nag-ingon ang Dios nga ana nga adlong akong adlong ipapahulay. Niingon gani siyang iya kay nganuman referring man na siya intended naman na sa usa ka tawo nga gidawat dayong gipasipalahan. Like for example, sa panahon sa Ezekiel 20 verse 19 ilang gidawat niya ang adlong ipapahulay niya ilang gipasipalahan. So gitagaan pud sila sa Dios og mga tulumanon nga dili maayo munang sa Malakias 2:8 ang mga pari sa to namiya sa kamatuoran kung ako na sayop. So muna siya bro. Dili na siya akuan bro i-remind lang ikaw kumbaga na Stroman fallacy ka to together with the fallacy of red herring. Kumbaga imong gi-divert into kuan kanang wala kuno ko kapabarog tungod kay kuan unsa ni wala kuno prophecy. Well, dili man na prophecy, declaring man na gyud sa Dios diha nga pahunungan kato ra pong tawana. Kay prophecy pa ni siya, referring ni siya sa tanang tao, dili man ni referring sa tanang tao kay nganuman. Kumusta naman to si Kristo? Kumusta naman to si Maria? Kumusta naman tong ubang mga apostoles nga ilang nabatasan ni Kristo sa pagsulod sa adlong ipapahulay, nabatasan ni Pablo sa pagsulod sa adlong ipapahulay. Kumusta naman to sila? Nagwali sila buhat 43, 13:43 adlong ipapahulay. Kumusta naman to? Ay kung nga sayop na to. Buhat 24 bersikulo 14 si Pablo niingon nagtuman gyapon sa kabalauran nga giingon nila nga baka kuno dalan nga o sa mga sulat sa mga propeta o balaod ni Moises. Og sa uban pang bersikulo nga nagingon si Pablo wala ako makalapas sa balaod sa mga Hudiyo bisan gani ang balaod gani sa Hudiyo am gani niya lapasa. So bro RD, my friend, no, ako lang i-clarify nimo diha gananto ko mo object dito kay dili man gud maayo padayonon ng sayop nga kumbaga sayop nga pagsabot wrong interpretation sa akong tubag. So dili to siya kuan bro prophecy kundi declaration na to siya intended for one ra gyud. Usa ra gyud ka tawo. So karon dugang nga ribat na ako bro kanang sabatismos bro composed na siya into two words no gikan sa word nga sabat og kanang tismos is rest ang kaning sabatismos dire uban pa sumo na siya bro naa siya sabat gikuan siya bro kanang gi-compose siya og rest muna siya nga naay sa intro pa lang dan sa iyang word bro naay sabat so dili man na pwede nato ilimod kay sa intro pa lang gani sa one word niya sabatismos sabat Sabat rest nya mingon dayon dili ni Sabado man ni siya bro. So kaso lang ay natural lang ginang negatibo nga munigar gyud kay negatibo god. So alam sa man natin yan. So muna siya nga referring gini siya sa adlaw nga igpapahulay. So adlaw ni siya nga igpapahulay. So gipoint sa Ginoo motong ang subject dire bro akong i-correct mo ang Hebrewanon dire Noybe nga niingon ka nga gi-quote lang nimo using ka red herring ganiya. Ni imuhang gikuan is kani lamang sumpay, kaning sumpay sa kama. Pero kaning sumpay nga kama manggod bro is kuan manggod ni siya, follow up ni siya sa first sentence mo ganing nigamit siya kama kay gi-follow up niya sa first sentence nga dinhi sa katawhan kita nga mga tao nga duna day gibilin nga pahulay alang kanato niya para ninyo wala na day pahulay kay si Kristo na. No pertinent sa iyo pa kay nganuman nag-ingon ba diri nga busa may kapahulayan pagayod nga gitagana ang Dios alang sa iyang katawhan. So katawan wala pa ba nasulod jud dito nga katawan ron nga gipili nga bag-o wala pa ba jud. Og kini nga kapahulayan sama sa pagpahulay sa Dios sa ikapito. So katong giingon diri nga gibilin nga kapahulayan mo ni siyang kapahulayan nga sama sa pagpahulay sa Dios sa ikapitong adlaw. So dapat sa ikapitong adlaw pud data bro. I think ingon ka gani nga mga bugos na basta na word nga adlaw. So akong gipa-confirm gani ang gitawag na to mayong balita ningon ka bugos lagi na basta na word nga adlaw. So ari pug ko sa ikaduhang libro ang pulong sa Dios Biblia nagya pon sa adlaw diri. So ningon na kan dili na ni siya bugos kay kani siya masabot na ni siya nga didto na siya sa kuan kani nga unsa ni sa ora conflict siya gamay pero ako lang kang gisabot kay ako lang dalon sa kumbaga rebuttal. No, so muna siya bro. And then imo kong gidala sa kuan sa Kolosas. Ay bro, langas man bro. Imo kong gidala ganiapod sa Kolosas is ang issue man gud diri bro. Ang diktahan man gud nagpadayon ako tikang gipangutana unsa man ang adlaw diyang adlaw ipapahulay siya dili lang na ikapito tanana. So nangutana ko kanay bang adlaw so dili day ni ikapito bro aningon na po kang ikapito na so murag I think wala kay good foundation karon sa imuhang kumbaga argumento bro RD sumaya so I respect ra pud ana
So muna siya sa Colossus bro is ang issue dia bro base na baguhan kani nga version sa ang pulong sa Dios Biblia kung gigamit ron is ang issue lang gyud ani is ang tulumanon o buluhaton. Gi issue man guni diri I mean gi-mention man guni ang buluhaton ug tulumanon gyud diri bro. Klaro man kayo nga dos this size ay busa ayaw pasagdi nga gidiktahan nga diktahan kamo sumbaga tudluan o baga i-correct unsay angay buhaton but pasabot nagsabat gyapon sila kay i-correct man lisod kay no buyagon ka unya wala ka anang nga gatuman like for example sa inyo na mo tulumanon anang for example magtug simbahan magpamubo og short so diktahan mo ayaw ana ayaw jud pamubo og short di pasabot nanimbag gyapon sila pero dili lang pwede magpamaba og short kay buluhaton man o kumbaga ilang anang panahon na kung sa laing version pa na bro ang gawi na siya gawi ang dimension ana I think sa Kristohanong katilingban so busa ayaw pasagdi nga diktahan kamo ni bisan kinsa kun unsay angay ninyong buhaton o kanon. Unsa angay unsa ang angay ninyo nga kaunon o imnon o unsa ang angay ninyong buhaton sa mga pista. So buhaton sa mga pista inside jud sa pista. Sa pagsubang sa bulan o sa adlaw nga igpapahulay. So pista, subang sa bulan o sa adlaw nga igpapahulay. So muna siya ang adlaw nga igpapahulay diri is ikapito ni. Gitawag gyapon siya ni Pablo og adlaw nga igpapahulay. Dapat og dili na ni siya pahulay dili na unta ni siya tawgon og adlaw nga igpapahulay ni Pablo Bro RD. So, no, common sense ba, no? Unta nga dili naman kani adlaw igpapahulay nya nga gitawag pa mangyapog adlaw igpapahulay. So, medyo Bro RD, no, medyo mo ni siyang pamalandungan bisan og Domingista ka. No nga do na pay adlaw nga gipahulay ala gibilin alang sa katawan sa Dios. So muna nga klaro kayo ani dire Bro RD nga gitawag gyapon siya ni Pablo og adlaw nga igpapahulay. Lisod po kayo og dili siya adlaw igpapahulay nya tawgon pagyapog adlaw igpapahulay. So it means dili ni siya ang issue ang adlaw igpapahulay kundi ang issue ani is ang buluhaton diya. So nigamit ka ganiya bro og kuan kaning baruganan sa Judaism. Dili man na moy baruganan namo nga mga Sabadista nga Kristiyano. So dili ka pwede mohatag og mga ingonana nga kumbaga argumento nga didto sa Judaism. Kay ang Judaism dili man na pareha sa Kristiyano nga nag-take og Sabat. Kay ang amuang dito katumang gihatag ni Kristo nga hustong kahulugan. Ganiha gananta ko mo object kay imo kong gibutangan isabot ang wa ko nakatuman sa Old Testament. Dili man tumo itulumanon na mo bilang Kristiyano. Ang hustong kahulugan nga gihatag ni Kristo. Mo bitaw nang ni correct ko nimo ni isulti ko nimo ganiha Bro RD nga ang sa Kristiyano nga buluhaton is mutabang sila. Munay among gibuhat ron na mutabang ni muna kang Kristo ug munay gikan pud sa amahan kay si Kristo ni adto diri nga sulti man gikan tayong amahan. So munay giingon diya sa Juan 8:40 magsugod. Sugo na siya sa iyang amahan. Munay ang giwaling nga kamatuoran. And then muna siya giingon gani akong gipalo up ganiya Mateo 12:12 nga wala siya ni kuan siya nga uyon sa atong balaod ang pagbuhat og maayo. So dili na siya supak Bro RD din ayaw og ipahid namo ang tulumanon sa Judaism. Ayaw lagi na dili na pwede nga ang pagtulunan sa uban imong ipahid namo kay lahi mi kang Kristo mi nag kumbaga gitukod ang among pagtuo. Muna ang giingon nato nga kita gitukod ta ni Kristo pero nagkalahi-lahi ta og pagtulunan. So muna siya Bro RD dili sa ingon nga ano pagsakit nimo kundi hanay og tataw rong ato ang pag-sharing kay I know friend kang duha no? So sa kadugayan nagkahitabo na na sharing tarong duha. So muna siya Bro RD so sa imong baruganan diri sa Colossus 2:16 I think palpak siya kay I think ni relay lang ka og usa ka version and then mo imong gigamit og argumento. So dapat mo take kag laing mga version kay ang sa baptismos diha pod uban po mga version ni gamit ko Greek ganiya ni gamit ko ubang version kay nagtuo jud ko Bro RD nga imo akong dad-an og mga sinako usab nga mga argumento no pero Bro RD sige po ako aning gisay-say nimo og husto ang mao nga statement diri kung unsa lang gid siya ang point diri. So Mr. Moderator unsa ba wala na pa by time kay ako pang punan ni sulti. 1 minute na lang bro, 1 minute na lang kay alas 8:51 na, 52 man ka mundang. Dos man dito no. Oh, sige salamat. So kung atong i-continue sa this city is kini nga mga tulumanon anino lang sa mga gipaabot kaniadto nga mao si Kristo. So katong mga tulumanon mao tong anino nga gipaabot. So pag-abot ni Kristo nawala to nga tulumanon. Seremonyas manggod dili tong kuan kumbaga ato ang moral no mga good moral nato. Okay kanang dili ka motuman sa Dios sa iyang sugo. Matawag man immoral ka ana. No, immoral man ka ana kung dili man ka motuman sa Dios. So ang kana pong moral pod sa atong isig ka tawo ay pagpatay mo mga moral po na siya. So okay, so muna nga
ato adjong gisaysay nga didto sa langit ang adlong ipapahulay didto nga Isaiah 66 20 nga to 23 is naagi didto ang Sabat gyapon bagong subang sa bulan. Nagpadayon gyapon ni siya Bro Ardi, last minute na akong gisaysay ni. Nagpadayon gyapon ni siya Bro Ardi bisan sa bagong langit ug bagong yuta. So sa inyo ha, basahi pud ko nga didto nagpadayon pud ang Domingo o kumbaga ang Domingo, I don't know kung asa dapita makaplagan ng Domingo sinima na nga tulumanon. So wala mo pud may Domingo dahil mong kuan is ang pahulay dito man sa langit. So muna siya Bro RD. So akong baruganan karon is muna adlaw ipapahulay. Ako karon gidipinsahan ang tanang Sabadista, tanang Adventista about ani nga doktrina. Dili lamang ni para nako kundi dugang paligon sa mga Adventista. So karon I think nagpadaogon ta ani is do natay tsada og hanay nga pag-share about diri. So please don't use fallacy para lang sa argumento nga para ma-feel nga barog jud ka or daog jud ka sa argumento. So don't use fallacy like red herring or strawman fallacy. Nga ako makabarog kay wala ko na prophecy. Wala jay prophecy nga paunungon ang adlaw ipapahulay sa Dios. Wala gina. Ang pahulay diya is Okay bro, time bro. Sige bro. Daghang salamat Time. bro. Say gayon sa paghatag. Okay. Okay. Okay, salamat kayo no sa tanan natong mga debaters, labi na sa atong okay. Bro, bro negatibo, ikaw na po bro, mahuman ka alas atong oras alas 8:53 mahuman ka alas 8:58 pero tungod kay mo ato managamit ang 53 dinhi ka mo stop sa 59. Sige bro, 5 minutes bro cross examine. Bira. Una na kong pangutana sa imo bro. Confirm lang na ako bahin sa Exodo 20 ingon ka nga sa mga Hudiyo na nga kuan nga kabaloran tama. Kuha na siya bro, sa mga Hudiyo na apil ang mga Hintil diya sa Exodus 20 apila na. So, pero sa Old Testament na sa tulumanon sa wala pa si Kristo bro. Muna siya bulaton kung natao pa may anak that time bro. Yes, mutuman may anak kay dili naman mga Hudiyo ra gitagahan anak. Kung imong basahon ng Exodus 20 bersikulo 8 ngadto 10 kuha na siya bro hasta hayop diya bro apil. So, Okay. klaro kay na So next na dili question bro. Okay, next na akong question is Exodo kapitulo 20 bersikulo 6. Laktod pagkasulti nato. Ang adlay mga buluhaton sa adlay papahulay diya sa adlay papahulay sa napulo ka sugo nga balaod din ha. Nga dili ka magbuhat og mga bisan unsa. Sa mga Hudiyo lang na dili na apil sa mga Kristiyano tama. Okay, pala si imong pangutana bro, dili pwede nimo ihimo ang option ang Kristiyano kay wala pa may Kristiyano at that time. Kung ganan ka na senaryo nimo i-apply. So dili pwede nimo Okay. i-apply kay sige, kuan lang bro, ayaw lang tagay option nga Kristiyanos kay wa pa may Kristiyanos ana nga time. Okay, so laktod pagkasulti ka ng balaura dili sa mga way labot ang mga Kristiyano sa mga Hudyo lang, tama? Okay, pala sila gina siya bro kay anang panahon na kung ikot manggug ka ana nga paghatag sa Dios is wala pa lagi Kristiyanos anang panahon na. So dili lagi pwede ipalusot ang pangutana nga mukot ka og Kristiyanos kay wala pa may Kristiyanos anang panahon na. Pwede nimo i-apply nga kana bang adlaw ipapahulay karon sa apil na bang Kristiyanos ana, posible ingon na ako nang tubagon. Pero kung ingon kang Kristiyanos ana that time, wa pa may Kristiyanos ana. Pero nanay naghandom ni Kristo. Okay. Sige. Okay. Akong pangutana bro mao ni. So laktod nako confirmation nako di ko mo gisgot og Kristiyano. Laktod pagkasulti ka ng kabalauran sa Sabado nga mga bulat na sulod sa adlay papahulay sa napulo ka sugo sa Exodo 20 sa mga Hudiyo lamang na, tama? O mali? Dili lang sa audio naman na ako naman siyang gitubagan niya nga kung munang basahon whole context ana is apil ang mga Hintil, apil gani ang hayop ana bro. So dili lang na and then sa translation dia sa Ecclesiastes 12:13 ang balaod alang sa tanang tao. And then Salmo 107 o 105 bersikulo 7 o 107 bersikulo 5 nga ang balaod jud alang jud sa tanang tao. And then mo na siya nga gipakita then wala may balaod nga gibungkag si Kristo mo nang Mateo 5:17 klaro og tataw nga gitagaan lamang niya gustong kahulugan bro. Next question bro. Okay, so miingon ka karon bro nga si Kristo wala gibungkag nga balaod, tama? Yes bro, wala siya gibungkag bro according o yes iyahan ang termino bro Mateo 5:17 wala ako miani aron sa pagbungkag sa kasuguan. Dili na ako ang termino bro kang Kristo na. Next na ko pangutana bro. Sumala sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 15. Giyon sa man ang balaod diya bro. Gipadayon o gibungkag? Okay, ang balaod diya bro I think about man na siya sa mga seremonyas, dili man na siya about sa balaod nga. Dili porket nga. Okay. Objection Mr. Moderator.
Mr. Moderator. Murag Okay. Unsa na bro? okay, Pasensya kay usahay ang medyo akong maputulan pangutan. sa inyong Okay. Nako objection bro. Ah, Okay bro, unsa categorical objection lang bro? ang ipapansin bro. Okay. Ang akong objection dia bro ingon siya nga wala day gibungkag si Kristo nga kabalauran. Ako siyang i-examine sa sa Episo kapitulo 2 bersikulo 15. Unsa man na akong pangutana bro, categorical. Gibungkag ba na diha ang Episo 2:15 o wala? Yes or no bro? Okay. So atong basahon ang episode Okay. 15. Bro, sa ako nang tubagon da is man siya bungkag bro kay ha? Excuse sa moderator time sa kay doon na may objection. Ano objection? So ang iyang pangutana bro, Liumar, kuan ba daw? Gi sumala daw sa Episo kanang Kolosas gibungkag ba daw or wala? So ang imong tubag wala or gibungkag. Wala man diri Okay, man ang counter objection Mr. Affirmativo. Di na mo pangutana bro. Di na mo akong pangutana bro, dili na mo. Bro, Ang akong pangutana bro. Hello bro. Mr. Moderator. Ang akong pangutana hindi bro kita sa signal iya. bro. Okay. Madungog Oh, ko bro. okay bro. Okay. Ang akong Pasensya kayo kay pangutana kusay maputol-putol gid yung tingog. Okay. Ingon siya bro nga wala day balaod si Kristo nga gibungkag. Ingon siya na bro. So ako mangutana ko ron sa iya kay wala man kay gibungkag Oo si niya. Kristo nga balaod. Wala man kay gibungkag si Kristo nga balaod. Sumala sa Episodio 2 kapitulo 15. Giunsa man ni Kristo gipadayon o gibungkag kana ra bro? Okay bro, gipadayon jud bro kay wala man siya mianhi diri aron sa pagbungkag. Kaning diri bro is wala man ni ga issue diri og gibungkag is about ang iyang gibungkag diri is ang otoridad man sa mga kagamhanan kung atong basahon og pinaagi sa iyang kamatayon sa cross gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulos og Hindi, otoridad. signal, Wala siya balaod diri nga gisgutan. And then bro, it doesn't mean nga og bisan pagtugon gani si Pablo nga naglitok ani ningon gani siya but pasabot ba diay atong gibungkag ang balaod wala gipalig-on na hinuan. Even Pablo bro nagpromote man og balaod nga iyang gituman buhat 24 bersikulo 14 nagtuman siya sa karaang dalan nga giingon nila nga bakak puno. So ning og nagtuman pud siya sa mga Minuto po ng tubag ni Bro Lumar murag makanti po ko sa oras. ako jud tong gipaspas-paspas sa gamay kay Okay, ano lang. excuse sa gamay ah. Kadtot lang Sige. kay pasensya kay kayo kay saon ta man gyud nga ang akong dili ako masabot kay kung dunay objection. Kay saon man akong kuadita mo kay madunggan. Pasensya kay sino duha gyud. Okay ra. Sige ikuan ra Lagdi bro na lang kay ikuha na lang ni atong atong tagaan na lang og kuan kay taas-taas man ang tubag atong ikuan atong ipaundang alas 9:02. Sige bro, parayo pangutana sa duha bro, mga duha bro. Okay, mga tanong og duha. Okay, Bro Lumar, sa Colossus 2 kapitulo 6, balik ka sa tong tema. So sa ato pa bro, laktod pagkasulti ang nahisulat diha sa Biblia kay nagpadayon man kanang mga adlaw nga ipapahulay diha. Sa ato pa bro, ang pagdikta o paghukom diha sa Colossus 2:16, gi-affirm pa o wala? ang sabot pasabot ni mga gi-affirm pa. Gi-affirm ba man na bro ang pagdikta diha na mao gani nang senaryo ilang gi-affirm ang pagdikta pero ang nagdikta na is ang mga Hudiyo nga katong Hudiyo gud ba mga Parsiyo mao jud nagdala sa balaod ilang gi-affirm ngadto sa kuan kaning mga Kristiyanos. Mao gani gingon nimo nga ang Kristiya sa mga Hudiyo una nga kami nga Kristiyanos dili nimo ipahid dito sa mga Hudiyo nga doktrina o pagtulunan bro kay ang amo amang God panahon nga adlaw ipapahulay mutabang mi kay nganuman mas dako og bilin namo ang tawo kaysa adlaw ipapahulay mo na giingon nga ang sanina gibuhat sa tao dili ang tao mo gibuhat sa sanina it means ang adlaw ipapahulay kaayuhan na siya sa tao dili na sa ikadaot so muna siya bro ang adlaw ipapahulay Marcos 2:28 27:28 Okay, so balik ko gay na bro sa Colossus 2:16. Sa ato pa bro, ang adlaw ipapahulay diha nga gisgutan, diktahan pa o dili na? unsa bro Sunod ang sa Colossus 2:16, okay, balik ko na akong pangutana, diktahan pa ba ta o di na?
Okay, sa Sulod closest sa this slide is kita nga mga Kristiyano dili na tanging diktahan. Pero ang nidikta diha is ang nidikta diha bro is ang kuan kaning ang kato mga parasiyo mo gani akong gibot pasabot diha nga diha is ni apply pa ang dictation kay ang dictation diha is ang pangdikta diha is gikan man na sa parasiyo. Dito nila na applicable. Pero sa Kristiyanos is dapat dili ta diktahan kay kabalo man mi unsay amo angay namong buhaton pa ng adlong ipapaulay. Like for example si Bro Junjun Alcordo ma disgasya diri sa among atubangan amo ang tabangan. Muna nga bawal ra ba nas mga Hudiyo nga mutabang og nay mga masakiton o magkuan mo nang nihatag si Kristo. Hay may palabihon nimo ang tao ang adlong ipapahulay nga ang adlong ipapahulay gibuhat man na alang sa tao. Muna nga ang adlong ipapahulay is pwede namo na makumbaga matawagan ni ma-set aside kung dunay talabangon nga tao kay mas dako mag-value ang tao kumpara sa adlong ipapahulay. But if dili necessary gyud nga anang time amo jung supakon bisag dili importante dili na siya pwede. Like for example adlong ipapahulay manarbaho din magbugha din mi o magkuan mi ana dili siya importante dili na siya pwede. Gawas kung nagbugha ka kay naay bisita nimo diha ang Ginoo man gud namo bro makasabot man gud sa among gibuhat. Nakasabot Okay bro, siya mo time nang bro. sige bro salamat. Okay, time na. So, atong oras, alas 9:05, outris. Sige. So, mag-undang ka karon bro. Bro, negatibo sa imong ikaduhang pagpabarog sa pribatal ng 10 minutes. So, ang examination unya ni bro, 5 minutes lang. So, pagsugod imong istorya, magsugod pud imong time, undang ka unya. Kaya atong kuan oras alas 9:04, undang ka unya alas 9:14. Sige bro, bira bro. Okay, ngayong gabi sa kanan sa makausa. Actually ang kuan ni Bro Margina nagkakontra, you know. Una ingon siya sa episode 2, ingon siya nga wala gibungkag nangutan ako sa episode 2. Nay gibungkag pero bawi na pud siya nga wala day kay otoridad. So, dilaktod nga